এসে কিরায়দারের পরিশানি সবকিছু। কিন্তু আপনাদের একটা সুখবর দিতে চাইছি, এই জয়সিংপুরা করে এখনো পর্যন্ত যারা আপনারা যে বাড়ি কেনেননি, যদি আপনারা এখনো পর্যন্ত বাড়ি কেনেননি, কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করেন। বাড়ি না কিনলে এখানে এখনো পর্যন্ত যে রোড বানছে, রোডগুলো দেখা, রোডগুলো ধর, রোডের দিকে ধর, এখানে রোড বানছে, এখানে জলের লাইনের ব্যবস্থা করছে, এই জলের লাইনের, তারপরে গাটারের লাইনের সব ব্যবস্থা, সিভিল লাইনের সব ব্যবস্থা হচ্ছে, কিন্তু বাড়ির দাম এখনো পর্যন্ত অনেক বেড়ে চলেছে, এখনো পর্যন্ত বেড়ে চলেছে। যদি আপনারা যদি এখনো পর্যন্ত বাড়ি না নেন, তাহলে দিনকে দিন আরো বাড়তেই থাকবে। আর যত তাড়াতাড়ি লেট করবেন, আর তত তাড়াতাড়ি আপনার বাড়ির দাম বাড়তেই থাকবে। তখন আপনারা নিতে অনেক অসুবিধা হবে। তা যারা আমি ভিডিওটা বানানোর মতলব হচ্ছে এইটাই যে সবাই দেশ থেকে এসছে, কলকাতা থেকে সবাই এসছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সবাই মানে কিরায় বাড়িতে থেকে মকান মালিকদের বড় লোক করেছে। আর আমরা দেশে কিনে যাচ্ছি, দেশে কিছুই নাই, জিরো। ওই জন্যই বলছিলাম যে এরকম আপনারা যদি যত তাড়াতাড়ি পারেন বাড়ি না কিনলে তবু কিছু সেভিং করতে পারবেন, সবাই পয়সা সেভিং অ্যাকাউন্টে সবাই পয়সা করেই সব করতে পারবেন। আর যদি বাড়ি যদি না কিনেন, তাহলে কিন্তু সেভিং কেউ করতে পারবেন। अच्छा, ये जो मेन रोड बंगाली ये मेन रोड होने के लिए कितना टाइम लगेगा? आपको 15-20 मिनट लगेगा मेन रोड जाने में। हाँ, 15-20 मिनट लगेगा। नहीं, बोल रहा हूँ ये जो मेन रोड, अभी ये जो मेन रोड बनेगा, ये रोड बनेगा ना, टाइम लगेगा। इसमें अभी ये क्या चल रहा है? गटर का लाइन चल रहा है, सिविल लाइन का काम चल रहा है। ये सिविल लाइन का काम चलने के बाद फिर तो मेरे को लगता है ये रोड तो जरूर बनेगा। रोड बनेगा ना, फिर रोड बनेगा तो फिर मकान का जो अभी जो बिल्डर्स वाला जो मकान बना के देता है, तो ये तो लगता है जो मतलब धीरे धीरे महंगा भी होगा। हाँ, महंगा भी होगा। तो आप दर्शक को बोलिए जितना जल्दी जो किराएदार मकान में रहता है, तो उन लोगों ने जितना जल्दी हो सके, जितना भी पैसा हो, तो फिर मकान लेने की व्यवस्था करें। नहीं तो फिर मकान मालिक को बड़ा आदमी बन जाएगा, तो फिर सही बात है। हम तो बहुत दूर से आते हैं, ना, तो फिर बहुत दूर से आते हैं, तो फिर घर पे तो कुछ लेके नहीं जाते, जितना पैसा है तो फिर सारे मकान मालिक को ही देके जाते हैं। सही है। तो फिर जब जयपुर में रहना ही है, तो फिर यहाँ पे क्या धीरे धीरे मकान खरीद लेंगे, तो फिर क्या कुछ तो सेविंग तो होगा। इधर की क्या है, अभी वैल्यूएशन बढ़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, मतलब ज्यादा नहीं, साल भर मान लो कम से कम, साल भर। और अभी पहले कितना भाव था मकान का? बहुत सस्ता था, धीरे धीरे कितना महंगा हो रहा है। आप देखो बिशलपुर का पानी आ गया यहाँ पे, उससे भी थोड़ा हो गया। अब सिविल लाइन का काम चल रहा है, उसके बाद जो है अब ये रोड बन जाएगा ना, इसके बाद वैल्यूएशन और बढ़ जाएगी, ये कॉलोनियाँ बन रही है जगह जगह, इससे भी वैल्यूएशन बढ़ती है, मार्केट बन रहा है, इससे भी अस्पताल भी खुलेगा। हाँ, पीछे होगा अस्पताल 14 नंबर पर। अच्छा, तो वहाँ पे क्या बनना चालू है? अभी बनना चालू नहीं हुआ, ये काम होएगा ना, उसके बाद अस्पताल। तो ये तो मतलब सिटी का अंदर ही जुड़ेगा मेरा? हाँ, सिटी में जुड़ेगा ये, क्योंकि सिटी के पास सबसे पहला हिस्सा है, सिटी से जुड़ेगा ये रिंग रोड निकलेगा, ये रिंग रोड निकलेगा, बाईपास निकलेगा। अभी जो गली गली में काम चल रहा है, तो ये गली गली में जो काम चल रहा है वो खत्म होने के बाद, ये भी रोड बनने के बाद फिर सामने वाले वहाँ पे भी तो आपका वो दे रहा है ना, सामने जो मकान तोड़ने के लिए वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, वो भी धीरे धीरे टूट जाएगा। तो रोड बड़ा होने के लिए वहाँ से तोड़ा जाएगा, और जो वो आगे जो सिटी है ना, बाजार, वो पीछे आ जाएगी। अच्छा, बाजार पीछे आ जाएगी, क्योंकि वो रोड चौड़ा हो जाएगा। रोड चौड़ा तो मकान का वैल्यूएशन भी बहुत महंगा हो जाएगा, तो जो गरीब आदमी है वो तो ले नहीं पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो मैंने इसलिए वीडियो बनाऊं, देखो दूर से बहुत आदमी आता है, दूर से आता है, बाहर से आता है, तो उन लोगों ने क्या, हम तो खुद मकान में रहता था, तो हम देखा है जो मकान में रहते हुए भी, मतलब मकान मालिक का जो टर्चर है, जो कुछ भी है ना, लॉकडाउन में कितना परेशानी है। तो ये चीज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, जो खुद का मकान धीरे धीरे कोई भी आदमी लोन लेके खरीद लेगा, तो फिर क्या कोई बाहर वाला जो है वो अभी तक मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, जो आप लोग अभी भी जो আমার বলার मतलब এটাই যে যারা যত বাঙালি আছে এখনো পর্যন্ত যারা বাড়ি কেনেননি, যত তাড়াতাড়ি পারেন বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করেন, কারণ বাড়ি কিনলে এখানে আর আপনারা সস্তা দামে নিতে পারবেন না। সবাই ধীরে ধীরে যত महंगा হতে যাচ্ছে না, প্রচুর महंगा ধীরে ধীরে বাড়তেই যাচ্ছে। তো আগে কত ছিল? আগে ছিল 8 লাখ, তারপর হলো 7 লাখ, এখন আস্তে আস্তে আমি যখন ওই আগের বছরে ছিল 12-13 50 গজের দাম ছিল 12-13, এখন আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে 17-18 50 গজ।
তো ধীরে ধীরে যত দিন যাবে তত মেঙ্গা হতেই যাবে। তো যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনারা মকান নেওয়ার ব্যবস্থা করেন, নাহলে আমরা সবাই বাইরে থেকে এসেছি, আমরা কত মানে মেহনত করে কামিয়ে মকান মালিকদের কিরায় দিয়ে 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 আমাদের থাকে ক টাকা, খাওয়া দাওয়া যত সব মেঙ্গা হতেই আছে, তো কিচ্ছু বাঁচে না। তো মকান হকান নিয়ে যদি আপনারা এখানে থাকার ব্যবস্থা করেন, তা আস্তে আস্তে তবু কিছু সেভিং করতে পারবেন। যখন বাড়িতে যাওয়ার হবে তখন আপনারা বিক্রি করে দিয়েও অনেক টাকা সেভিং করতে পারবেন। তো আপনারা দেখেন এখানে কত ধীরে ধীরে কত মানে সিভিল লাইনের এসব বাড়ছে, সিভিল লাইনের রোড ভোড সবকিছু হচ্ছে, এদিকে ধীরে ধীরে কত সিভিল লাইন চলছে। এইগুলো করলে আস্তে 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 ডেভেলপ হলে তখন সে সিটির মতো দাম হয়ে যাবে। সিটির মতো দাম হয়ে গেলে তখন আর আকাশ ছোঁয়া দাম, তখন আর কেউ নিতে পারবে না। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকে ভিডিও এইটুকুই। আপনাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, আর আমরা জয়পুরের যারা দেশ থেকে দেখছেন ভিডিওটা তারাও দেখবেন জয়পুর শহরে আস্তে আস্তে সব বাঙালিরা বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করছে, আরো সবাই কিনবে। কেন অনেক দূর থেকে আমরা আসি, আমাদের এখানে মকান মানে কিরাই মকানে থেকে থেকে যা আমাদের পরিস্থিতি হয়, আপনারা মনে করেন যে আমরা দেশ থেকে এসে আমরা এখানে মজায় আছি, কাজ করছি সবকিছু, আপনারা এটাই মনে করেন। কিন্তু এখানে যে মানুষের যে কাজ করে, যে কি পরিস্থিতিতে কাজ করে সেটা ওরাই জানে যারা কাজ করে। তো আমার ভিডিও বানানোর মতলব এইটাই হচ্ছে যে যারা এখানে অনেক দূর থেকে যারা যারা আসেন, এসে কাজ করছেন, তো ধীরে ধীরে যদি এই সস্তার মধ্যে যদি বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করেন, তাহলে আপনার ভবিষ্যতে বউ বাচ্চা সবাই ভালোই থাকবে, বিক্রি করেও আপনারা দেশে গিয়ে অনেক একবারে অনেক টাকা দিতে পারবেন।